Hey guys, welcome back to Kainamas Garage. Ini adalah jawaban VinFast untuk compact crossover city car di Indonesia. VF5. Dan unit yang kita dapat ini warnanya namanya Crimson Red. Although banyak choices of colors sih, kayak Brahimni White, Neptune Grey, and also VinFast Blue namanya. Nah, first impression desain mobil ini itu lumayan eksotik sih untuk compact crossover ya. Seolah-olah kayak didesain oleh Italian design house gitu ya. Nah, ada beberapa QQ yang khas VinFast seperti kayak V-shape grillnya ini, although kebanyakan orang, including myself, kira ini DRL ya, tapi bukan DRL ya. Dan headed towards the logo V di sini di tengah. Also ada headlight di sini dan also black cladding bumper di sini that gives a more rugged appearance gitu ya. Nah, overall menurut gue desainnya simple, nggak banyak neko-neko, dan also quite exotic for a compact crossover city car ya. Nah, kalau kita lihat tampak sampingnya ini masih mengikuti bahasa desain dari depan, exotic and also compact. Nah, ngomong-ngomong compact, dimensi mobil ini panjangnya 3,9 meter, lebarnya 1,7 meter, dan tingginya 1,5 meter. So, it's practical enough to use di Indonesia and maneuver the streets of Indonesia. Nah, what caught my attention, yang kedua itu, adalah velgnya. Velg kaleng dengan cover plastik ring 16. Tapi gue personally suka velg yang dari Vietnam. 5-spoke turbine style, warna silver, cocok di mobil ini kali ya. Jadi lumayan upscale gitu kelihatannya. Tapi kalau if I were to own this car, hal yang gue bakal modif itu velgnya. Karena velgnya itu PCD 4:100. Banyak banget PCD 4:100. So this car is highly modifiable. Jadi this car has a exotic look, a compact size, and also a practicality yang bisa diuji untuk kalian pakai daily driver. It's starting to sound like a good bargain. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang ini, continuity desainnya masih terasa banget ya dari depan sampai ke belakang sini, di mana reflektornya itu bentuknya V, heading towards logonya VinFast di tengah situ. Dan also ada rear spoilernya untuk kesan lebih sporty lagi. Also ada black claddingnya seperti di samping dan di depan untuk give that rugged look towards the back. Dan juga ada manual tailgate, di mana kalian bisa operate lewat remote dan dibuka di sini, dan kursinya juga bisa dilipat untuk maximize the cargo capacity, totalnya 900 liter. So you can haul a few stuff back there. Quite practical. Sekarang kita lihat dalam yuk. Welcome to the interior of the VinFast VF5. First impression, the driver-centric cockpit. Kalau kalian udah ngeliat vlog kita yang ada di Vietnam, kita udah ngetes mobil ini dan VFE 34 dan lain-lain. Gue selalu bilang kalau VinFast itu mempunyai driver-centric cockpit, di mana it was made for you and you only as a driver. Which is a very good thing karena artinya mobil ini engaging to drive. Dan desain di dalam sini lumayan elegan, well-made, ergonomically placed semuanya. Steering wheel desainnya juga bagus. Ada flat bottom steering wheelnya, very sporty touch there. And also, surprisingly, semua kacanya auto ke bawahnya. Wow, premium feature. Dan di sini kita juga bisa menemukan hal yang nggak biasa ada di segmen kelas compact crossover, which is usually found in higher end vehicles, such as this rotary dial gear shifternya. This is amazing karena it feels premium, it looks nice, it's simple to look at, it's great to have. Di depan sini juga ada 12 volt socket, strategically placed di tengah. Ada USB-A satu di sini. Also manual handbrakes. I love this, simple. Dan ada 8-inch infotainment system di tengah sini yang directed towards us juga. Di sini juga ada screen kecil, function as an instrument cluster. Di sini dikasih tahu informasi speedometer dan battery capacity-nya dan also range-nya. Dan beberapa informasi selanjutnya kalian bisa melihat di situ and tailored to your specific needs. Joknya ini juga cloth fabric, which I particularly like. Tapi this is no problem karena pastinya fabric will last for a very long time juga, and it looks modern, in my opinion. Perfectly designed, well executed, desainnya bagus semuanya, nggak ada yang norak sama sekali. No complaints really. I like the interior.
sekarang kita lihat belakang yuk. Welcome to the rear seat of the VinFast VF5. As you can see, not much space. This is my real original driving position. Tapi as the name implies, it's a compact crossover. Jadi masih bisa dimaklumin lah ya. Di sini ada cup holder and also ada USB-A. Jadi temen lo yang numpang bisa merasa a bit appreciated lah, at least ya. Now let's take this VinFast VF5 for a spin. Oke, pertama-tama gue tuh nggak nyangka sama sekali kalau bantingan mobil ini itu akan empuk gitu ya. Seempuk itu gitu loh. It's quite comfortable dimana sampai lo berpikir kalau lo mengendarai sedan premium or even SUV premium gitu ya. Even though bentuknya itu by nature itu ini tuh compact crossover city car gitu loh. It soaks up these potholes like nothing. Kalau kita coba di bumps ini, oh yes, dewasa banget gitu loh bantingannya untuk kelas compact crossover city car, which makes me think kalau mobil ini tuh cocok untuk kita pakai daily jadinya ya. Karena dengan traffic situationnya Indonesia, especially Jakarta gitu ya, ini tuh make sense banget untuk pakai mobil ini karena dimensi mobil ini itu praktis untuk dipakai ke jalan-jalan tikus, hari-hari. Ngelihat mobilnya dari luar gitu, lo nggak bakal nyangka sih kalau mobil ini tuh seempuk itu gitu loh. I kept repeating empuk-empuk mulu gitu ya, tapi lo harus nyobain sendiri sih mobil ini sih. Barusan lo ngerti betapa enaknya mobil VinFast VF5 ini sih. Dan dengan layout interior yang menurut gue biasa dan nggak terlalu banyak gimmick, inilah EV yang menurut gue interesting untuk own. Karena lo nggak mau buang-buang waktu untuk adapt in a new realm gitu ya. Dimana di sini ada touchscreen, di sini ada touchscreen, di sini ada capacity touch. Our life is difficult enough and let's not make it difficult on a transition to EV. Dan gue suka VF5 ini in particular karena masih bisa dibilang banyak tombol-tombol analog ya, kayak hazardnya di sini, ada door locknya juga, physical touch. Hampir semuanya itu bisa dibilang kayak mobil biasa lah gitu, dengan a few modern touches like screens, ada rotary knob segala macam gitu ya. Tapi borderline kita nggak perlu repot-repot untuk adapt karena mobil ini itu ya seperti mobil pada umumnya gitu loh. Oh ya, also one of the thing that I want to highlight itu the driving position. The driving position is quite ergonomic. It's quite comfortable, tapi I hope that VinFast took consideration of a center console karena lumayan pegel ya kalau perjalanan panjang gitu. I hope tuh ada semacam kayak ada padding di sini ya yang jadi captain seat gitu ya. I think that would do justice. But a center console here would help a lot. Especially nggak ada transmission tunnel di sini ya, jadi lots of room to play around. Nah, ngomong-ngomong daily, mobil ini itu mempunyai range di 326 km dan mempunyai tenaga di 135 HP dan 134 Nm of torque. For daily driving, I think it's well above enough. On top of that, ada regen mode-nya, dimana kalau lo gliding kayak sekarang ini, it puts a bit of energy back into the battery so that you can get that extra mileage. So ngomong-ngomong regen, gue kemarin udah coba untuk nge-charge mobil ini dari 15% ke 99% ya. And lumayan murah ya. Gue kemarin coba untuk charge di salah satu SPBU dengan DC charger CCS2 dari 15% ke 99% itu I only end up spending 89.980 dengan totalnya itu 30 kWh. Per kWh-nya itu di 2166 kW per hour. Tapi dibanding internal combustion engine itu sangat-sangat murah. Murah itu murah banget. Sampai lo pikir pas gue nge-charge, gue mikir kayak how do they get their profit? So, I think it's time for my daily intake of coffee. Let's find a coffee shop that has an EV charger.
And kita bisa ngopi sambil kita nge-charge mobil ini, and then we can head back afterwards. My daily intake of coffee. So, mobil ini cocok untuk kalian yang barusan masuk mau ke ranah EV, tapi looking for something simple, basic, and also good looking. Keep this on the radar. I think time to head back. So guys, that's my impression of the VinFast VF5. What do you guys think? Let me know in the comments below. Thank you for watching, and see you guys in the next video. Bye. VF5, crimson red, exotic little car.